सूरह कौसर का ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ते ही मौजज़ा देख लेना। अपनी आंखों से मौजज़ा देखना, मेरी बातों पर यकीन मत करना। वजीफ़ा पढ़ना और पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी में दौलत का ऐसा तूफ़ान देखोगे, ऐसा तूफ़ान देखोगे कि मेरे भाइयों मेरी बहनों ये तूफ़ान थमेगा नहीं। आप लोगों की बड़ी से बड़ी हाजत हो, मुराद हो, आप लोग चाहते हो कि वजीफ़ा पढ़ते ही मालदार हो जाओ। इस वजीफ़े को आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, पहले आप लोग ये वीडियो पूरी एक मर्तबा कंप्लीट देखना। इस अमल को एक मर्तबा पूरा समझना और समझकर फ़ौरन इस अमल को कर लेना। सूरह कौसर का प्यारे भाइयों मेरी बहनों आपने अमल अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मर्तबा किया होगा, लेकिन आज का जो अमल है सूरह कौसर का, इस अमल को आप लोग किसी भी दिन पढ़ सकते हो, जब आप लोग पढ़ना चाहो। आप लोग ये भी कर सकते हो कि जैसे ही आपके सामने मेरी ये वीडियो आए, आप लोग उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। आपके पास मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई ऐसी पाबंदी नहीं, जब आपका दिल करे अपनी मर्ज़ी के दिन पढ़ो इस वजीफ़े को, अपनी मर्ज़ी के वक्त और अपनी मर्ज़ी की जगह पर पढ़ लो, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो। 1 मिनट का वक्त मुकर्रर कर लो कि हमें ये वजीफ़ा 1 मिनट तक बस पढ़ना है। इस 1 मिनट में आपको पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान आपको वजीफ़े पर रखनी है। आपको इस दौरान किसी से थोड़ी सी बातचीत भी नहीं करनी। कोई भी आपको बात करने के लिए आए, आपको पहले से ही अलग हो जाना है। मोबाइल को अपने पास से दूर कर दें, घर वालों से दूर हो जाएं, तमाम चीज़ों से 1 मिनट के लिए बिल्कुल अलग हो जाएं। और जिस तरतीब से ये अमल इस वीडियो में बताने लगा हूँ, पहले ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, इस अमल को समझना और समझकर फ़ौरन से ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इस वजीफ़े को पढ़ते ही अपनी ज़िंदगी में हलचल देख लेना, अपनी ज़िंदगी में दौलत को आते हुए फौरी तौर पर देख लेना। आज मैं इस वीडियो में ये वजीफ़ा जो आपको बतलाने लगा हूँ प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों को बतलाया है। और लोगों की ऐसी ऐसी जगह से मुश्किलातें हल हुई हैं और लोगों के ऐसे ऐसे मसाइल हल हुए हैं। लोगों ने एक एक दिन में लाखों रुपए इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद हासिल किए हैं। सूरह कौसर तो आप लोग पूरा दिन वैसे भी पढ़ो तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन आज अपने तमाम दुखियारे बहन भाइयों को जो ख़ास सूरह कौसर का एक अमल बताऊंगा, इस अमल को मैंने जिसको भी बताया उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कभी भी नहीं कहा। लोगों ने जब भी मुझे बताया तो लोगों ने झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी और कहा कि जनाब हमारी फ़लाँ हाजत पूरी हो गई, जनाब हमें ज़ाती मकान मिल गया, किसी ने कहा हमारा कर्ज़ों से छुटकारा हो गया, किसी ने कहा हमारे जो है वो घर में फाके थे कल तक, लेकिन जब वजीफ़ा पढ़ा हमें गैब से इतनी दौलत मिली कि हम जो है वो आज खुद लोगों के घरों पर जा जाकर दौलत और चीज़ें बांटते फिर रहे हैं। इतनी दौलत से लोगों को अल्लाह पाक ने इस वजीफ़े के पढ़ने के बाद नवाजा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ एक मर्तबा पढ़ के तो देखो। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना ना भाई, अभी आपने पढ़ा तो नहीं है वजीफ़ा। आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें, किसी भी टाइम पढ़ लें। आप लोग चाहें तो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं, जब आपका दिल करे सुकून से 1 मिनट का वक्त निकाल लें। और जिस तरतीब से ये वजीफ़ा बताऊंगा, बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लें। पहले एक मर्तबा इस अमल को अच्छी तरह समझ लें और समझकर फ़ौरन पढ़ लें। ये वजीफ़ा वो मेरे तमाम बहन भाई भी लाजमी पढ़े जिनके घरों में एक एक रुपए के लिए बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, जिनके जेब खाली हो चुके हैं, जिनके घर खाली हैं, दुकानें खाली हो चुकी हैं। बिल्कुल जो है ना, कंगाल से कंगाल बंदा भी अगर ये वजीफ़ा पढ़ लेना, उसकी बड़ी से बड़ी हाजत मुराद फ़ौरन पूरी हो जाए। कुछ भी मांग कर देख लेना। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत का तूफ़ान आया तो आया कहाँ से। ये वजीफ़ा कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपको नहीं पढ़ना। आधी से पौनी मिनट का या ज़्यादा से ज़्यादा पूरी 1 मिनट का ये पूरा अमल है। इस अमल को आप लोग जब भी पढ़ने लगें, अपने दिलों में बिल्कुल वसवसे मत रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे सवालात अपने ज़हनों में रखोगे तो कभी भी आपको फ़ायदा ना होगा। सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। सबसे पहले एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेना, कोई सा भी। दरूद इब्राहिमी याद हो, दरूद इब्राहिमी पढ़ लो।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہو تو یہ درود پاک پڑھ لو، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو میرے پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں ایک مرتبہ تمام میرے بہن بھائی درود پاک سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لیں۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر فوراً اسی وقت آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب فوراً اسی وقت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ اور تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہیں اس عمل کو چاہے اپنی زندگی میں ایک دن کر لیں یا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ کر ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی، اس کے بعد تمام میرے بہن بھائیوں کو فوراً پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آج جب آپ لوگ اس عمل کو شروع کریں، سورہ کوثر پڑھیں جس طریقے سے آپ کو بتایا، تو اس کے بعد پہلا وظیفہ آپ کو یا مالکو کا پڑھ لینا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ پہلا وظیفہ یا مالکو کا، تمام میرے دکھیاری بہن بھائی اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ یا مالکو کا اچھی طرح کاؤنٹ کر کے صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو فوراً پڑھ لینا ہے، یہ پورا آدھی یا 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر آپ کو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا سب سے پہلے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا مالکو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ یا مالکو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، دوسرے نمبر کا یہ وظیفہ یا رزاقو کا آج سورہ کوثر کے اس عمل میں آپ کو 9 مرتبہ 9 ٹائم یہ وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا ہے۔ جب 9 بار یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں فوراً، اور ایک مرتبہ بالکل آخر میں آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں، بالکل اینڈ میں۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر آخر میں پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔